आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू नेल्लोर के दौरे पर है। वो वहां खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहां ले चलते हैं। అంటే దగ్గర 10 బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అంటే 88,000 కోట్ల రూపాయలు రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో విశాఖపట్నంలో పెట్టబోతున్నారు. అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్. ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నేను చూస్తే నేను ఆ రోజు హైటెక్ సిటీ కట్టి ఐటీని ప్రమోట్ చేశాను. ఇప్పుడు గూగుల్ డేటా సెంటర్ వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిందంటే ఈ పిల్లలను చూస్తే నాకు అనిపించింది చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గరిథమ్స్ రాయడానికి మన పిల్లలు సిద్ధపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకా మనం ఊహించుకోవచ్చు భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుందని. అందుకే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క భవిష్యత్తులో పేదవాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఉన్నత స్థాయిలో ఉండే మిగిలిన వాళ్ళందరూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి కార్యక్రమంలో సెస్దర్ లీడ్ తీసుకొని వాళ్ళ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ 3 ప్రాజెక్టులు బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్. వన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, ఎథనాల్ ప్లాంట్. రైతులకు విపరీతమైన ఆదాయాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడం, ఇంకో పక్కన పర్యావరణాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి పరిరక్షించడానికి ఉపయోగించడం. నేను ఎన్నోసార్లు చూశాను కానీ ఏదైతే బుల్ అనే దానికి ఇంకా పరిష్కారం లేదు, ఇవి ఉండవు అనుకున్నాను. కానీ ఈరోజు కొత్త ఆలోచనకు నాంది పలికారు. ది పవర్ ఆఫ్ బుల్. తప్పకుండా మళ్ళీ దీని అవసరం ఉందని ఇన్నోవేటివ్ మోడల్లో తీసుకొచ్చాడు. ఒక ఎనర్జీ తయారు చేయడం, ఇంకో పక్క ఆ ఎకోసిస్టాన్ని కాపాడడం, ఇంకో పక్క అడాప్టబిలిటీ తేవడం. ఎవరైనా అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి ప్రోత్సహించాలంటే గ్లోబల్గా ఎవరెక్కడున్నా ఇవి అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా ప్రోత్సహించే విధంగా దానికి కూడా ఒక పోర్టల్ తీసుకొచ్చి ముందుకు తీసుకుపోతున్నాడు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు ఫ్యూచర్కి ఏ విధంగా ఉండాలనో అలాంటి ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ని తయారు చేయడానికి బెస్ట్ కరికులంతో బెస్ట్ స్కూల్ తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ 3 చూసిన తర్వాత 3 కూడా 3 ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి. ఈ 3 ప్రారంభించిన సెస్దర్ని ఆయన ఫౌండేషన్ని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై హింద్. धन्यवाद। हैदराबाद में जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए कांग्रेस टिकट न मिलने पर साबिक एमपी अंजन कुमार यादव नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ रियासती उजरा पूनम प्रभाकर और विवेक ने जुम्मे को उनके घर जाकर मुलाकात की। जराये के मुताबिक पार्टी कायदीन ने अंजन कुमार यादव को तफसील से बताया कि किन वजूहात की बिना पर टिकट किसी और उम्मीदवार को देना पड़ा। बाद में पूनम प्रभाकर ने अंजन कुमार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। अंजन कुमार यादव ने कहा कि वो पार्टी के फैसले से खफा हैं। सब मिलकर काम करेंगे। हम कांग्रेसी है, आपस में प्रत्याशी और सब लोग रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। जो आज हमारे साथी एक्सएमपी थे उनके पास हम पूरे एसी सेक्रेटरी के साथ हम सब लोग आए और आफ्टर नॉमिनेशन के बाद सब मिल के हम कांग्रेस को जिताएंगे। सर, ये लोकल नॉन लोकल चर्चा हो रहा है, वो बात अलग है, वो गलत से देखो, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस जुबली हिल्स जितना है उसके लिए पब्लिक भी, हम लोग 2-3 महीने से वह काम कर रहे हैं। जरूर कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि वहां 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो हैदराबाद में ऐसे ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट में बाई इलेक्शन आया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जीत के पब्लिक जनता हमको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वहां डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग। इस बार सरकार कांग्रेस की है और वहां की भी जनता भी डेवलपमेंट चाहती है, तो हम लोग को जरूर आशीर्वाद मिले, कांग्रेस जीते और जुबली से अच्छा डेवलपमेंट हो, ये उम्मीद से हम आगे जा रहे हैं। तो अभी कोर्ट का रिपोर्ट नहीं आया, कोर्ट का जजमेंट कॉपी आने के बाद हम रिव्यू करेंगे। हम 42% के ऊपर कमिटेड है। जो क्रिटिसाइज करने वाला बीजेपी बीआरएस से पूछना चाहता हूं, हम कहीं गलत करे तो पूछो। इसके अलावा प्रदेश सरकार के हैसियत में क्या कर सकते हैं, हाथ अप्रूव करने का दिल्ली में रहने के बाद आप नहीं करते,
और ब्लेम किसी को करना करते हैं। हम तेलंगाना सरकार के क्षेत्र में हर कदम लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इवन लेजिस्लेचरली पूरा हम काम करने के बाद राहुल जी का नेतृत्व में हम हर पब्लिक कॉन्फिडेंस में लेके करे, तो आज सिर्फ आप अप्रूवल नहीं करने से गवर्नर ऐसे। बेंगलुरु से अहम खबर है। वजीर आला सिद्धारामैया की ज़ेर क़यादत कर्नाटक काबीना ने अयाम माहवारी की रुख्सत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत सरकारी दफातर, मल्टीनेशनल कंपनियों और IT सेक्टर में काम करने वाली ख्वातीन मुलाजमीन को हर माह 1 दिन की तनख्वाह के साथ रुख्सत दी जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ख्वातीन के वक़ार, सेहत और काम की जगह पर उनका आराम को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि यह हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ख्वातीन को एक बावक़ार और हमदर्द माहौल फराहम किया जाए। मरकजी वज़ीर शोभा कारंदला जय ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर सेहत सत्या कुमार यादव ने विजयवाड़ा में वाक़ हेल्थ यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदा और होम्योपैथिक मेडिकल के तलबा के साथ मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने काकीनाडा में नया आयुर्वेदा कॉलेज कायम करने का ऐलान भी किया। वज़ीर सेहत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आयुष डॉक्टरों के लिए वजीफ़ा बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि इस साल वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की काविशों से रियासती मंसूबे के तहत आयुष के लिए 166 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम में मुतादिद सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे और उन्होंने आयुर्वेदा तरक्की में अहम किरदार अदा करने में तलबा के हौसले अफजाई की। నిరంతరం 4.5 సంవత్సరాల పాటు ఆయుష్ కాలేజ్లో చదువుతారు, హౌస్ సర్జన్ చేస్తారు, డాక్టర్లుగా అవుతారు. అయితే నేను ఎంట్రన్స్ రాసి మీరు రావాలి, నేను ఏ ఎంట్రన్స్ రాయకుండా నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. కాలేజీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆయుర్వేద కాలేజీలో 4 సంవత్సరాల పాటు నేను ఉన్నాను. హాస్టల్లో, తిరుపతి హాస్టల్లో నేను ABVP అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ పనులు చూస్తున్నప్పుడు తిరుపతి కేంద్రంగా నా జూనియర్లు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. ఫ్రీగా భోజనం పెడతారు, వసతి కల్పిస్తారనే ఉద్దేశంతో అక్కడ 4 సంవత్సరాల పాటు తిరుపతి ఆయుర్వేద కాలేజీలో ఉన్నా. అది ఆయుర్వేద కాలేజ్తో నాకున్న అనుబంధం విద్యార్థి దశ నుంచి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా చిన్న ప్రయత్నమే కానీ అది విద్యార్థులకు ఉపయోగపడుతుంది. అలోపతిక్ డాక్టర్స్తో పాటు ఆయుష్ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు కూడా హౌస్ సర్జన్స్కి 3,000 పెంచడం కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్కి। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रियासती वजीर सेहत सत्या कुमार यादव ने आलमी यौम दिमागी सेहत के मौके पर सेहत से मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में महकमा सेहत व तिब्बी तालीम के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि हर साल 10 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और ये कि डिप्रेशन, रवैये के मसाइल, पढ़ाई में पीछे रहना, मुख्तलिफ तरह खौफ, बेख्वाबी, सेहत के मसाइल, गैर ज़रूरी तनाव, हौसला शिकनी, खुद एतमादी की कमी की अलामात को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो जहनी मसाइल पैदा हो सकते हैं और दिमागी सेहत को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक सेहतमंद फ़र्द ही एक सेहतमंद माशरे का ज़रिया है। और जहनी सेहत की खिदमात के हवाले से देहातों में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर सेहत सत्या कुमार यादव ने कहा कि ज़हनी सेहत का मसला मुआशरे के लिए एक ख़तरा है और अब सबसे बड़ा चैलेंज है। WHO की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 97 करोड़ लोग ज़हनी सेहत से मुतालिक बीमारियों में मुब्तला हैं। ज़हनी सेहत बिगड़ने की वजह से साल 2021 में 8,000 से ज़्यादा अफराद ने खुदकुशी की थी। उन्होंने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में ज़हनी सेहत के मराकज़ कायम किए गए हैं। Almost the recent WHO report says that 97 crore people are suffering from mental health related diseases. Of them, almost 30 crore
are anxiety disorders and 24 crore are depressive disorders, and in Andhra Pradesh also it is reported to be there are 15 crore people who are suffering with mental disorders like anxiety or depressive disorder or attention deficit hyperactivity disorders. My appeal to all the parents are, they are pushing their children to crack NEET or IIT. There is nothing wrong in aspiring for a good future for their children, but at the same time it is to be noticed that under the आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से खबर है, लोगों में HIV एड्स के बारे में शऊर बेदारी के लिए रियासती सतह के मैराथन रेड रन 2025 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश एड्स कंट्रोल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहा कि नौजवानों में HIV एड्स के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। आज विजयवाड़ा में रियासती सतह की 5 किलोमीटर दौड़ मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 75 से 80 शुरका ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले का मकसद नौजवानों को ख़तरनाक रवैयों और नशा आवार अद्वियात के इस्तेमाल से बचने की अहमियत से आगाह करना था। We have organized a 5K marathon run. It's called Red Run, to spread awareness about HIV and AIDS among the youth. So we have got almost 75 to 80 participants today here from the districts. So a competition was conducted in the districts, based on which the first, second and third winners were picked up and brought to Vijayawada. After today's competition, the winners will be sent to Nagaland, where the अनंतपुरम जिले के तुम्बुलापल्ले असेंबली हल्के से खबर है, टीडीपी के साबिक इंचार्ज जया चंद्र रेड्डी के मुबैना गैर कानूनी कानकुनी के मामलात मंजर आम पर आए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट ने जुम्मे को जिले के बी कथा कोटा मंडल के कार्रवाई की और गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही पत्थर की एक कान पर छापा मारा। हैदराबाद से अहम खबर है, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी ने आज बंजारा हिल्स में सरकारी ज़मीन से कब्जा हटा दिया। रोड नंबर 10 पर 5 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया गया था। अब यह ज़मीन हुकूमत की तहवील में ले ली गई है। इस ज़मीन की मालियत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के संगाराई कोंडा के करीब वाक़ तंबाकू की फैक्ट्री में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और ये आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अंगुल के डीएसपी आर श्रीनिवास राव ने जाए मौके पर पहुंचकर इसका मुआयना किया। इस हादसे में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है।